प्रभु का पवित्र नाम धन्य हो। जेकोसी मुहूर्त जेकोसी समय परमेश्वरंकर दत्त मुहूर्त समय आमर आध्यात्मिक जीवन निमंते बहुमूल्य समय अटे। आउ केवल बहुमूल्य नुह शक्तियुक्तर समय अटे। जो मुहूर्त प्रभु प्रदान करती लोक मानू से मुहूर्त अनेक अनेक गुण आशीर्वाद मुहूर्त। तेणु प्रभु गौरव नाम धन्य हो। भाभी कहले एस्टर को खोड़ता के जानी तुम्हें यही मुहूर्त पाई राज्य पाई किंतु परमेश्वरंकर अनुग्रहर दानर मुहूर्त हेबारो एस्टर राज्य टली पारी नाही। तेणु प्रिय भाई बहन मैंने मुझे कहली ईश्वर दत्त मुहूर्त शक्तियुक्त है। तेणु प्रभु धन्यवाद। आज आपण मानकर गोचर करुछि संक्षिप्त भाव में रात्रि पाहंता हेउछि दिवस सन्निकट। रात्रि जदि पाहंता हुए दिवस तो बाध्य सन्निकट जानी रखु। रात्रि पाहंता होछि प्रथम रात्रि को रखा जाइछि दिवस सन्निकट द्वितीय दिवस को रखा जाइछि। आ गोटे तार विपरीत गोटे कथा होछि यूहन्ना सुसमाचार 9 पर्वर 4 आर डिफरेंस को आपण भी फील करंतु। विपरीत बुझीबार से पद अनुसार आमर प्रसंगर पद रोमी 13:12 अनुसार तार विपरीत हो यूहन्ना 9:4 यूहन्ना 9:4 रे दिन जाउची रात्रि आसुची। रोमी 13:12 रे रात्रि जाउची दिन। आर डिफरेंस को आर तारतम्य को प्रथम आमको नजर पड़ेगा पड़े। बाइबल रहस्य सब बड़े बाइबल विषय वस्तुर विपरीत कौन लिखा अच्छी ताको नजर पकेगा दरकार। आपको काटिबा भली कोठी लिखा अच्छी आपको नजर पकेगा दरकार। प्रिय भाई बहन एहार दुई प्रकार मर्म को आपण मानू व्याख्या कहि प्रभुंग दिन रात्रि भी प्रभुंग दिन दिवस भी मन रखि था। प्रभुंग लोक मानक प्रभुंग दिन दिवस जगतर लोक मानक प्रभुंग दिन रात्रि। यह बाइबल प्रमाण सहित मुझे प्रमाण देवी जो माने परिवर्तन नुहति जो माने सठिक जीवन काटुना से दिन अंधकार से दिन रात्रि आमोस 5 पर्वर 19-20। जय प्रभु। शुणु दीप्तिमय न होई प्रभुंग दिन को मन रखी था। बिना प्रस्तुत बिना परिवर्तन प्रिय भाई मन मारे प्रभुंग दिन 18
ଅନ୍ଧକାରୀ ମାନେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ବାଞ୍ଛା କରୁଅଛ? ତାହା ଅନ୍ଧକାରମୟ ଦୀପ୍ତିମୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବସ ନୁହଁ, ରାତ୍ରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରି ନୁହେଁ। ସେହିଦିନ ରାତ୍ରି ହେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ହବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମିଶର ଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାର, ଗାଢ ଅନ୍ଧକାର ଯେତେବେଳେ କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋକ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଏପଟେ ଅନ୍ଧକାର, ସେପଟେ ଦିବସ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନର ସନ୍ନିକଟର ଉଦାହରଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଘଟଣାର ଉଦାହରଣ। ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ମାଡ଼ି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିସାୟ 30 ପର୍ବର 26-26। ଜୟ ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ଯେଉଁଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଘାତ ସ୍ଥାନ ବାନ୍ଧିବେ ଓ ପ୍ରହାରକାତ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସେଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଦୀପ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ ହେବ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦୀପ୍ତି 7 ଦିନର ଦୀପ୍ତି ତୁଲ୍ୟ 7 ଗୁଣ ହେବ। ଯୋଉ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବେ, କ୍ଷତରେ, ଦୁଃଖରେ, କଷ୍ଟରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ କାଟି କାଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7 ଗୁଣ ଆଲୁଅ ହେବ। 7 ଗୁଣ ଆଲୁଅ ହେବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ। କାରଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଜିକରେ 14 ପର୍ବର 6-7। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପୁଣି ସେଦିନ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ଦୀପ୍ତି ଉଜ୍ଜଳ ଓ ଅନ୍ଧକାର ହେବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ। ତହିଁର ତତ୍ତ୍ୱ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା। ତାହା ଦିନ ନୁହେଁ ଓ ରାତ୍ରି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ଦୀପ୍ତି ହେବ। ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ଆଲୋକ ଆସିବ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରିରେ ଆଲୋକ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଦିବସର ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ତେଣୁ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଛି ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। এই অর্থরে প্রিয় ভাই বোনମାନେ, রাত্রি ହେଉଛି ସଂସାର। ସଂସାରର ସମୟ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଭୋଗ, ଅଭିଳାଷ ଗୋଟିଏ ରାତି ସଙ୍ଗେ ସମାନ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତେଣୁ ଗୀତ 90 ଗୀତର 4 ପଦ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗତକାଲିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ରାତ୍ରିର ଏକ ପ୍ରହରର ସମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, ହଜାର ହଜାର ସାଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୋଉଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜଗତର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଜଗତର ବର୍ଷ ସବୁ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏଇ ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା। ଏଇ ରାତ୍ରିକୁ, ଜଗତର ରାତ୍ରିକୁ କୁହାଯାଏ ଭୟଙ୍କର ମର୍ମମାନ ଅଛି। 104 ଗୀତର 20 ପଦ। ଜୟ ସର୍ବଶକ୍ତି। ଆଉ 21 ଟିକେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ପତନ କରିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବେ। ଅନ୍ଧକାର କଲେ ରାତ୍ରି ହୁଏ, ତହିଁରେ ବନ ପଶୁମାନେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆହାର ଲୋଡ଼ନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ'ଣ ତାର ଅର୍ଥ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରୀ କରିବା, କର୍ମୀ କରିବା, ବିପଥ ଗମନ କରିବା।
ए रात्रि पाहंता रहा पुणी रात्रि शुणु यह दिवस हेले अंधकार गणा जाए। उपदेशक 11 पर्वर 8 जोटा को आम दिन बोली भावुँ अंधकार दिन जोटा को 12 घंटा 24 घंटा दिन बोली भावुँ परमेश्वर दृष्टि अंधकार दिन। प्रिय भाई मैंने एपरी केते दिन आम बंचिले भी लाभ ताकू कह जाए कि रात्रि जो रात्रि पाहंता होचे आइब 7 पर्वर दिन क्लांति जनक रात्रि पारी जो माने क्लांति जनक रात्रि आयुबंग घड़ी परीक्षा बाधा विघ्न पाउजनी प्रभु कहले प्रभु वाक्य कहे जो माने रोदन करती रोदन न करवा लोक पर रोदन सरी जो माने ताड़ना प्राप्त होती से माने फ्री सरी क्लेशर रात्रि जातनार रात्रि जंत्रणार रात्रि परमेश्वर तांग लोक मानक भाई परमेश्वर निकट प्रिय भाई बहन माने एई रात्रि सब दिवस संगे समान शेष कथा 139 जय प्रभु प्रभु लोक मानक भाई अंधार आलुओ ईश्वर दृष्टि समान जेबे प्रभु लोक मैंने अंधार दे गमन करेंगे ताहा दिवस संगे समान। मिखा कहले मु रात्रि दे गमन कले दिवस परिणत सदा प्रभु दिवस करेंगे शेष कथा बोले गोटे कहे मिका 7 पर्वर 7 8 तेणु ए रात्रि पाहंता जगतर मोह माया परीक्षार रात्रि प्रिय भाई बहन माने चली एपरी एक दिवस आसुची अंधकार लेश धरतु आम अंधकार करू अंधकार को दूर करने कौन से उपाय आलोक चलिले ही अंधकार ता मन को कौन सी उपाय नहीं किए चित्कार करू ठेंगा बाड़ी धरू हट्टागोल करू कई अंधकार को दूर कर केवल लाइट से ही लाइट से ही दिवस परित्राण दिवस से ही दिन को बाइबल लिखा अच्छी परित्राण दिन समस्ते जानते पढ़ा दरकार ना 2 Corinthians 6:2 यह हूँ शुभ समय परित्राण दिन रे प्रभु रखिछंती जेते रात्रि आ भीतर देले मध्य ताहा गणना हेबो दिवसर संगे। तेणु आसंतु ए दिवस मध्य प्रवेश करी अर्थात परित्राण दिवस प्रवेश करी अंधकार अवसान रे आमे प्रभुंकर अधिक निकटवर्ती हो प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करूँ। धन्यवाद।